नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक लेकर के आ गए हैं पुराना सेटअप बॉक्स, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पतला सा। तो इसके अंदर अब देखने वाले हैं कि रेड मरकरी इसके अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या इसके अंदर लगाया गया है, क्या क्या पार्ट है, क्या क्या चिप है, क्या क्या है, सभी आपको इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों चलिए इसे हम फटाफट खोल लेते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। थैंक यू, शुक्रिया।